चलते देखा आम घर केमती भंगा जाऊँगी मोर घर नुआ घर आसो ये लंबा कि आम घर बुझल मो बापा से तीन भाई थे आम रोले यपटे तापर मझे रोते सान कहीं बसे बहुत डरुआ आसेपटे रोते मझिया तीन भाई थे आएपटे जमी तीन लंबा कि तीन टाइल्स घर रही आमर अगना था चारिआडे घर घेरईकी आला सब भांगी भंगा दिखाई आएपटे जमी तीन टा रूम था सेपटे भी सेमती तीन टा रूम था से गुड़ भांगी देकी से निज निजर कले आई साइडटा रहीगला आमर ये जगटा आमर आमर हेले एगुड़ा है भांगिकी पुणी आउे गोटे नुआ छात घर करवा टाइल्स घर देखापी मिलूनी साधारणतः गाँ गहली में आमर भी लास्ट टाइल्स घर था आटा को भांगिकी आम छात घर करवा बर्तमान आम से टाइल्स खुला चली देख मिस्त्री मैंने काम कर सब टाइल्स गुड़ा खोलुं किछिटा भंगा किछिटा चलती बढ़िया कैच कर तो क्रिकेट खेलने बढ़िया ही था हाँ बरा बढ़िया कैच भी कर नुहे से कते बढ़िया पूरा रिक्स रे काम चल घर थी शाल सब बेटेन मारे खोला खोली चलती देखिए केते दूर आज संभव आज घर प्रथम दिन घर भंगार घर भांगिकी नुआ घर या नुआ घर आसवा पुराणा घर टे भंगा चलती कांदले नाटक कर सतरे कांदुच से देखा दूसरी लिखाई आठ आम तुलसी चौरा थी साइड बर्तमान कर दिखाई बहुत माने बहुत पुराना जिनस सब स्मृति थी से सब देखा जीवनी सब लड़े भी तो ये सब मिसीगला गोटे खुशी स्टार्ट खुशीटा कौन नुआ घर तैयारी हेनी आएपटे सब भंगा चलती एपटे सब इटा फिटा सब रखाई चलो भीतर को चलो देख जिनस पत्र जो सब थी सब बाहर कराई छोट बड़े लिखी कौन लिखल देखा आई लव यू लिखी छोट बड़े कौनटा गाड़ी वाला माने जतले ब्रह्मण बाहागर हेतला ततले एगुडा होचंती बारातिया आउ एटा होचे तुमे माने बाबा एटा होची मां से सवारी रास्ता ने हम से तळे गाड़ी रे आसले एटा खाली एमती लेखा जाय बाहागर रे सब लेखा जाय आउ सेठी आसी परिबनी हां एठी थिला आगर किंतु एटा हमर परे परे बाहागर परे परे एठी रोसई रो मीठी करा आइतला एटा ता थाको एपटे थिला तार गैस रोसई करतले किंतु आउ सब एठी नाही हैं ता आगरो कोन थिला एठी सब आजी सखाले लेखाइतला ने बाहागर पई हां आजी सखाले थिला पूरा कवर थिला बस घंटा 2 घंटा ए खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया तो यहीगुड़ा सब थिला हमर टाइल्स घर भांगी बर्तमान करा हमर देखिया कौन कौन केमती करिया टाइल्स करे भांगी कि हम ओनी करे एजबेस्टर घर
ଆଜବେଷ୍ଟର ଘରେ ରହିବ नहीं ନା ଛାତ ଘରେ ରହିବ? छत छत ଆଜବେଷ୍ଟ କହିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ତ ହଁ କହିଦେଉଛ। ମାନେ ଆମର ସେପଟଟା ହେଲା 3 ଭାଗରୁ ତାଙ୍କ 2 ଭାଗ ଘର କରିସାରିଲେଣି, ଆମର ଗୋଟେ ଭାଗ ରହିଛି। ବଡଟା ଇନୋଜନ କରିନି, ସାନ ମଝିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ତୁମ ଯେ ଦାଦୁ କି ବସିଛନ୍ତି। ହଁ ମାନେ ଏଇଟା କରାହଉଛି ଆଉ ବସୁଛନ୍ତି କାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ଆଉ ଭାଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ହବ। 2 ଜଣ ମିଶିକି କରୁଛୁ ନା ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିବା। ମାନେ ପାନ୍ଦାଦୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମଝିଆ ଦାଦୁ, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାନ୍ଦାଦୁ ଡାକେ, ତାଙ୍କର ଘର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିବା ଆମ ଘର କେମିତି ଆଉ ହାଲତ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ହେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଟାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଏଇଟା ଆମର ଏଣ୍ଟିନା ଥିଲା, ଛତା ଏଣ୍ଟିନା ଏଇଟା କୁହାଯାଏ। ଏଣ୍ଟିନା ଥିଲା, ସେ ଏଣ୍ଟିନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଦେବେ। ପୁରା ଛୁଟିଆ, ଏଇନା ବି ଛୁଟିଆ ଅଛି। 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ସମୟ ରହିଲେ ପୁରା ଛୁଟିଆରେ। ଜନ୍ମ ବି ମୁଁ ଏଇଠି ହେଇଥିଲି, ବାରିପଦା ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ଏଇଠି ରହିଲ ନୁହେଁ, ତାପରେ ଖଡ଼ଗପୁର ପଳେଇଲ। ଏଇ ଦେଖ ଛତା ଏଣ୍ଟିନାଟାକୁ ଖୋଲିବେ, ସେଇ ପାଇଁ ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ଇଟା ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଚଢିଲେ କେମିତି? ତାଙ୍କର ଅଛି, ଜାଗା ଅଛି। ଓହୋ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି। ଏଇପଟୁ ଥିଲେ ଏଇଠୁ ଗଲେ, ଏଇପଟକୁ ପଳେଇଲେ ଯାଉଛି ନା। ଛତା ଏଣ୍ଟିନାଟା ଆମର ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ଦେଖ ପୁରା ସୁବିଧାରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ହେଲା ତାଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିଗଲେ ଇଟା ଖୋଲିବାରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ବେଟନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାଠ ଥିଲା ସେ କାଠ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ନି। ପତ୍ରରେ କିଛି ଗୋଟେ ରଖିଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଥିବି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ଘରଟା ଆଉ ତୁମର ମନେ ରହିବ ନା, ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ସେତେବେଳକୁ ନୂଆ ହବ। ଘରେ ରହୁଥିଲ ସେଇ ଘରଟା ମନେ ଅଛି। ହଁ ଆଗରୁ ଆମେ ରହୁଥିଲେ କୁଟା ଘରେ, ବୁଝିଲ। ଆଗ କୁଟା ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ତାପରେ ଏଇଠିକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଟାଇଲ୍ସ ଘରେ। ତାପରେ ସେପଟେ ବନେଇଥିଲେ ଆମେ ଆଜବେଷ୍ଟର ଘର। ଦେଖ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଜେଠ ବା ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ସେଇପଟେ ଦେଖ, ସେ ଆଜବେଷ୍ଟର ଘରଟା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ସେପଟଟା। ମାନେ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଘର ବନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ହିଁ କରିଥିଲି, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପୁରୁଣା ଟାଇଲ୍ସ ଘର। ଦେଖ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏଇପଟେ ହେଇକି ଏଇପଟେ ଏ ଜାତୀୟ ଭଙ୍ଗା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ସେପଟେ ଥିଲା, ସେଟା ବି ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା।